अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारा अलिफ़ से लेके या तक जो लेटर्स किस तरह से हमको पढ़ने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो सिमिलर लेटर हैं मैं इंशाअल्लाह ताला उनको बताऊंगी ताकि याद करने में लेटर्स को पहचानने में जो है वो आसानी हो जाए। तो यहाँ ये जो है मखारिज हरूफ, तो यहाँ मखारिज लिखे हुए हैं, यानी कि निकलने की जो जगह है, मखरज की जमा मखारिज, हर्फ की जमा हरूफ। तो क्योंकि 29 लेटर्स हैं, प्लूरल फॉर्म है, तो इसी वजह से यहाँ पे मखारिज हरूफ लिखा हुआ है। और अगर सिंगल लेटर की बात करें तो लेटर का मखरज यानी कि हर्फ का मखरज इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है हमज़ा और हा। जो फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है वो हमज़ा और हा लिखा हुआ है। यानी कि हलक के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाला, उसके बीच वाला और उसके सबसे आखिर वाला। तो हलक के सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ हमारे होता है, तो वहाँ से हमारा हमज़ा और हा अदा होता है, ये दोनों लेटर अदा होते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि हलक के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा हा अदा होगा। इसी तरह से आइन और हा, आइन और हा, ये हलक के दरमियानी वाले हिस्से से यानी कि बीच वाले हिस्से से अदा होगा, आइन और हा। इसी तरह से हलक के ऊपर वाले हिस्से से गैन और खा अदा होगा, गैन और खा, जो मैंने आपको पढ़ना बताया था। यानी कि हलक के 3 हिस्से होते हैं। हमारे हलक के 3 हिस्से होते हैं, ये मैं यहाँ बता देती हूँ। तो सबसे नीचे वाले हिस्से से ये अदा होगा, ऊपर वाले हिस्से से यानी कि दरमियान वाले हिस्से से ये अदा होगा और सबसे ऊपर वाले हिस्से से ये अदा होगा। यानी कि हमारे हलक के 3 पार्ट्स हो गए। ऐसे करके हमारे हलक के 3 पार्ट्स हो गए। तो हलक के सबसे वाले ऊपर हिस्से से गैन और खा अदा होगा, हलक के बीच के हिस्से से आइन और हा अदा होगा, और हलक के नीचे वाले हिस्से से जो कि हमारे सीने की तरफ है वहाँ से हमज़ा और हा अदा होगा। अच्छा, उसके बाद है क़ाफ़ और काफ़। तो क़ाफ़ और काफ़ दोनों में फ़र्क क्या था कि इसको मोटा पढ़ेंगे और इसको बारीक पढ़ा जाएगा। ये मोटा पढ़ा जाएगा और ये बारीक पढ़ा जाएगा। यानी कि ज़बान की जड़, यानी कि ज़बान का सबसे आखिर का जो हिस्सा है, जब वो तालू के नरम हिस्से से लगेगा तो क़ाफ़ अदा होगा, मुंह भर के पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। और ज़बान की जड़ को तालू के सख्त हिस्से से लगाएंगे, यानी कि थोड़ी सी आगे की तरफ जब हम ज़बान के जड़ के हिस्से को लगा रहे हैं तो ये काफ़ अदा होगा। ये मोटा पढ़ा जाएगा और ये बारीक पढ़ा जाएगा। इसके निकलने की जगह और इसके निकलने की जगह अलग अलग है। यानी कि ज़बान के जड़ को हम नरम हिस्से से लगा रहे हैं और ज़बान के जड़ को ही हम सख्त हिस्से से लगा रहे हैं। तो मखरज के अंदर देखिए फ़र्क आ जा रहा है। अगर हम इसके मखरज को एक ही जगह से निकालते हैं तो यहाँ पे तजवीद की मिस्टेक आ जाएगी। उसके बाद है जीम, शीन, या, इन तीनों का ही मखरज क्या है, सेम है। तो आपको याद करने में आसानी हो जाए तो ये मेरी कोशिश है कि जीम, शीन, या। अब आपको जीम, शीन और या का अलग से कोई लेटर मखरज जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ये तीनों का ही जो लेटर मखरज जो यानी कि निकलने की जो जगह है तो वो सेम है। क्या है कि ज़बान के दरमियान, यानी कि ज़बान के दरमियान का मतलब कि ज़बान का बीच का जो हिस्सा है, जब वो ऊपर के साथ ऊपर जब उठ रहा है, तालू से लग रहा है, तो ये तीनों लेटर्स अदा वहीं से हो जाएंगे। जीम, शीन, या। उसके बाद है वाद, ज़बान की करवट,
یعنی کہ زبان کی جو سائیڈ ہوتی ہے اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے جب لگتی ہے تو ہمارا ضاد ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ یا تو رائٹ والی یا لیفٹ والی. تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس کی رائٹ لگ رہی ہے کہ کس کی لیفٹ لگ رہی ہے. تو اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے جب لگتی ہیں تو اس کو ضاد 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 ایسے ادا ہوگا یہ. اس کے بعد ہے لام، نون اور را. ان تینوں ہی لیٹر، یہ تینوں ساتھ کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ ان تینوں کا جو مخرج ہے یعنی کہ نکلنے کی جو جگہ ہے، یعنی کہ ان تینوں لیٹرز کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے اوپر کے تالو کی جانب والے حصے سے. یعنی کہ آپ سمپل یہ سمجھیے کہ جو زبان کے کنارے ہیں وہ سامنے کے دانتوں کے جڑوں کے اندر لگیں گے. تو لام، نون اور را ایسے پڑھا جائے گا. جب را پڑھ رہے ہیں تو زبان اوپر کی طرف اٹھ کے مڑ رہی ہے. آپ غور کیجئے گا جب آپ را کو پڑھیں تو دیکھیے را جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری زبان فولڈ ہو رہی ہے، اوپر کو اٹھ رہی ہے. اسی طرح سے تا، دال، تو، تینوں کا مخرج میں نے بتایا تھا جب میں اس کو پڑھا رہی تھی کہ تینوں کی ہی نکلنے کی جگہ جو ہے وہ سیم ہے کہ زبان کی جڑ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے تو تا، دال، تو ادا ہوتا ہے. تو آپ کو اس کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے سا، ذال، ضو کے نکلنے کی جگہ بھی سیم ہوتی ہے کہ زبان کی نوک ٹپ آف دا ٹنگ جب سامنے کے جو دانت ہیں ہمارے اس کے کنارے سے لگتی ہے، یعنی کہ اگر وہی زبان کی نوک اگر جڑ سے لگے تو یہ تین ادا ہوں گے تا، دال، تو. اور اگر وہی زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی جڑ سے نہ لگ کے بلکہ کنارے سے لگ جائے تو سا، ذال، ضو ادا ہوں گے. تو یعنی کہ دیکھیں آپ کہ زبان کے حرکت دینے یعنی کہ ادھر جڑ میں لگ رہی تو یہ ادا ہو رہا ہے، یا نہیں لگ رہی کنارے میں لگ رہی ہے تو یہ ادا ہو رہا ہے. تو یہ فرق دیکھ رہے ہیں، میں فرق دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے اوپر دیکھیں کہ اگر نرم حصے سے ہے تو قوف، سخت حصے سے ہے تو کاف ادا ہو رہا ہے. یعنی کہ فرق لیٹر کے پڑھنے کا فرق دیکھیں. تو اسی لیے یہ مخرج جاننا یعنی کہ نکلنے کی جگہ کرنا، اس کا پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے زا، سین، صاد، ان تینوں لیٹرز کے نکلنے کی بھی جگہ کیا ہے؟ سیم ہی ہے. یعنی کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے، یعنی کہ اس کو سمپل میں اگر ہم سمجھے تو زبان کی جو نوک ہے یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے جب وہ نیچے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے، نیچے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہو رہا ہے. فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے کے ہونٹوں کے تری والے حصے سے لگ رہے ہیں تو فا ادا ہو رہا ہے. اسی طرح سے با کے نکلنے کی جگہ یعنی کہ با کا مخرج کے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، تر والے حصے سے با ادا ہو رہا ہے، اور دونوں ہی ہونٹوں کے سوکھے والے حصے سے ہمارا میم ادا ہو رہا ہے. دونوں ہی ہونٹوں کو جب ہم گول کر دیں، جب ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ دونوں گول راؤنڈ شیپ میں ہوتے ہیں تو وہ ملتے نہیں ہیں، جو ان کے کنارے ہوتے ہیں نا وہ آپس میں نہیں ملتے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ واو ادا ہوتا ہے. تو یہ یاد نہیں کرنا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹرز جو ہیں وہ آپ کو ایزی وے میں یاد ہو جائیں. اگر آپ کو یہ یاد ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ یاد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو یہ یاد نہیں ہوتا، تو اس کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرا ہے. لیٹر کو آپس میں جوڑ کر کے اس میں یہ فرق ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ دونوں نکلیں گے. جیسے کہ یہاں ہے کہ تینوں کا مخرج ہے، بس یہ کہ یہ باریک یہ موٹا پڑیں گے، یہ بھی باریک ہے یہ موٹا پڑیں گے، یہ دونوں باریک ہیں یہ بھی موٹا پڑیں گے، اور یہ لام بھی باریک ہے، نون بھی باریک ہے، اور را کو زبان مڑ رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے، واد زبان کی کروٹ سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح سے جیم ہے، شین ہے، یا ہے، قوف ہے، کاف ہے، دونوں میں فرق ہے. تو
تو اس طرح سے جوڑ جوڑ کے آپس میں جب ہم اس کی مشق کریں گے تو یہ تمام کے تمام لیٹرز جو ہیں ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ سیکنڈ تھنگ کیا کرنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے لیٹرز کو بول بول کر پریکٹس کرنی ہے۔ تو بول بول کر پڑھنے سے، خاموشی اختیار کرنے سے، چپ ہو کے پڑھنے سے یہ لیٹر نہیں آئیں گے۔ زور زور سے پڑھنا، یعنی کہ الف با تا، الف با تا، اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ تمام کے تمام لیٹر کی بہت اچھی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیٹرز کو بہت زیادہ پریکٹس کریے، بار بار دیکھیے ریکارڈنگ، انشاءاللہ تعالی اچھے سے ہو جائے گا سب کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔